Nonton major gak? Of course, tapi gua nontonnya kayak baru semifinals OG man. Anjing, gue pengen banget VP menang. Bosen banget OG menang. Gua mah OG supporter sejak mereka di form ya. Udah 4 kali mereka menang. Yoi, gila itu ajaib sih. Wah, ada Arista. Yuk, tim chat. Nice. Agak ada dinar oke, Central. Halo, Halo. Halo. selamat pagi. Stickman main apa? Main Overwatch bro. Gentes. Anjing kalau ada Kita dihajar stickman sini. main apapun kayaknya If bagus. everyone performs their function, Aduh, you're too kind. Gue bingung mau main apa sih. Gak ada tank ya? Oke, Iya, gak ada tank. Go. what? This is the Hanzo mains mentality. Gak ada tank? I'm not paying you for your acting I'm ability. gonna go Hanzo. Nice. Gak ada tank, ya tinggal gua bunuh DPS nya gitu. Anjir. Who needs a tank ya? Anso This is the time main, when you can like clear the enemy team before they even get a chance to kill you. Anso main itu otaknya agak retarded ya. Fuck you? Ada Farah, Oh anjir. ada Mercy, ada Monyet. Oke. Ada Monyet si itu tuh si Chill. kalau nggak Vortex si SW Monyet. Aduh, mereka ada monyet, serius. Iya ada Monyet aja. Mercy kayak SW. Damn. Mereka di tim musuh nggak ada yang bisa main Mercy by the way selain SW What? sama Ya pasti SW sih berarti. aku juga lumayan bisa sih. Belum bang? Oke. Monyet di kanan. Anjing, dia di heal. Anjir, gue tidurin. Knock me down and Toto I'll aneh ya, Ana Toto main Helden itu agak sterben nicht. Anjir cepet banget. iya asli I need heals. Dang it. Siap, jadi man. Tuh, tahan guys. Berulti. Tinggal bisa combo. oh gua mati. Gue ulti on point ya. Hard. Wis nggak ya? Kalah. Damn. Ada Stalek. Gak ada, gue bisa pasang. Damn. Oke, Dang it, I missed it. mereka nggak ambil poin no. Mereka nggak ngambil poin dahsyat. Val. Taruh teleport. Lo gak ada di point. Mereka overreach tapi nggak ada yang ambil poin. Anjir! Just quick play things. Dikejar. Aduh, ini Ana nih ngeselin banget. Gua dong. Nice, thank you. Jangan hidupin. I've got you in my sights. Gua dong sama. Masih Teleporter 10. ada? Point. Teleporter? Let's go point. Gua heal. Semuanya. Ah shit. Knock me down and I'll keep getting back up. Hesitation is your weakness. Nice. Minta heal kakak. This is a weird game. Yang gue bingung mereka nggak ke poinnya lucu banget sih. Iya. Gue Itu BM banget sih. bukan Mixer BM itu. BM. Kayaknya misal dulu. Bukan miskin. Itu fully intentional banget gak sih? Enggak, mereka kayaknya nggak nyangka ada gak ada yang di poin. Hard gua di kanan. Nice loh. Gue rela jadi korban.
Healer down. Bisa ada res. Masih mereka mati sudah. Gila arrow gua dua-dua dimakan itu. Diva. Damage amplified. Good choice. Gue bentar lagi ada ulti. Ready. My ultimate is ready. Go. I'll be watching over you. Oh, teleporter yang bisa pakai gak? Sisa satu lagi. Gak ada yang mati. Damn. Diva lempar. Anjir kena. Bye guys. Pakai deh teleporternya. Oh, Messi apa? Ya gua udah mati on point. Ah, teleporternya dia pakai sama Ana habis. Ya ult aja. Or The war Not. goes on. Yuk ke high ground. Ya telat. Teleporternya sisa satu, terus habis depan muka gue. Ya, harusnya Ana jangan pakai. Creating a barrier. Dia terapa sendiri ya. Tuh, Mundur deh, jangan kontes di sana. enggak gua tadi habis dihidupin. Kalian mundur lah, gue lagi mau nyoba dapetin bukti. Gua udah baca. Mereka nggak ada yang on point. Gak ada yang push. Ah, me! Sial. Wilson tuh kena anti heal tuh. Bakal mot. Kena die. Di gua. Vincent di belakang. Sama gua sama. I've got you in my sights. Udah nggak ada ult. Nice. Ah, Gua shit. udah ulti lagi. Gua udah ulti lagi men. Mana? Kalau butuh heal pencet X dong biar kelihatan. Ada mot di belakang ada ini. Ana, panis. Ke gua mot. Nice. I overextended. Munduran dulu. Ke sini aja mot. Oke. Diva di kiri. Oke, pada dari kiri. Damn. Get behind. Udah keluar kiri. Mereka dari kiriman dari atas. Shield generator online. Defense established. Ronanya di atas. Damn, sorry. Heroes never die. Everyone heal up. Off. Jatuh. Sterben nicht. Tactical necessity. Nice. Nice, gue masih ada ulti. Gua perasaan dari tadi multi terus gua udah 50% lagi. Cepet banget. Awas. I've got you in my sights. 不洗澡。 Tunggu. Push. Anjir, sudah ada naga lagi, cepet banget.
Nice! Oh my god. That was actually Iya. Itu gue cari Lu gak multi pesan dulu, Fire, kalau ya? mungkin mereka ada res. Mod lu sejak kapan jadi Kenapa gua? Tri brutal. Pas banget. It's very fun aja, very fun. No, my play of the game. But I'm doing 14,000 damage. Nice. Anjir. Gila 1400. What the? 14,000 ya. Oh 14,000. Ya. Gila, gold damage bisa Hanzo gini, gak ngerti lagi. 6.000 anjir damage gua udah pukul-pukul orang. Gila ini Damage block lu banget. damage block gua 12.000. Bikin dari damage-nya. Dari damage dan